जय श्री राम। आसन्तु मोर प्रिय दर्शक बंधु, आज आम आलोचना करिबा भिन्न रामायणर छिन्न कहानी प्रतिव्रता नारी सती सुलोचना। सतरे कटा हाथ कौन सतरे सत लिखिदेला? मनर वेदना अखुआ कथा गुड़िक सब पढ़ी हेउतिला? हाँ आज्ञा, सब बुझी हेउतिला एवं स्पष्ट भाव पढ़ी हेउतिला। शेष पर्यंत विषयटी शुणी नियंतु ना, निश्चय आनंद अनुभव करिपरिबे। संदेह करिवार किछि नाही। त्रेतया जुगर कथा, रामायण ग्रंथर लंकाकांड। ऋषिश्रेष्ठ विश्रवांक पुत्र महान ज्ञानी रावण वेद वेदांत शास्त्र पुराण पारंगम महान पराक्रमी असुरराज श्रेष्ठ ब्राह्मण थिले। तांकर ज्येष्ठ पुत्र इंद्रजित, जी कि मेघनाद नाम नामित, से थिले महापराक्रमी, महामायावी, महाशास्त्रज्ञ एवं पत्नीव्रतर श्रेष्ठ पूजक। सती सुलोचना सेही वीरर पतिव्रता पत्नी थिले। से थिले सती, स्वाधी और पराकाष्ठा नारी। वाल्मीकि रामायण कहे, युद्धभूमि को जीवा पूर्व प्रभु श्रीराम लक्ष्मण को चेतावनी देई कहिथिले, बाबूरे युद्ध क्षेत्र में तू मेघनाद को बद्ध करिबु, एथिरे तिले मात्र संदेह नहीं। किंतु एतिकी ध्यान रखिथिबु, इंद्रजितर पत्नी सुलोचना प्रतिव्रता और सती नारी रूपे ख्याति संपन्ना। इंद्रजित निजे मध्य श्रेष्ठ वीर। यदि केतबेले भूलवशत सरसंधान बेले तार मस्तक भूमि पड़गला, तेबे आमर सबु सैन्यंकर सर्वनाश होइजिब एवं आम लंका विजयर स्वप्न स्वप्न रहीजिब। जेतेबेले लक्ष्मण मेघनाद को बद्ध करदेले, सेतेबेले वीर हनुमान मेघनादर शिरछेदन करी सैन्य शिविर को नहीं आसिले। तापर मेघनादर दक्षिण हस्तटी छेदन करी आकाश मार्गरे उड़ाई देले। सेई कटा हाथटी लंका नगरी रे सती सुलोचना देवी आगरे जाई पड़गला। अत्यंत दुखरे म्रियमाण होई करुण कंठस्वर रे क्रंदन करबाकू लगिले। भाबुतिले होई पारे हाथटी अन्य कोनोसी पुरुषर। से चिंता करुतिले, कोनोसी पुरुष अंग स्पर्श करिबा मो पक्षे पाप लागिबो। सुलोचना निजको बुझिनेले एवं कहिले, रे हस्त, तू मो सम्मुखें युद्धर सकल वृत्तांत लिखिकरी बताई दे। सुलोचना निकटरे ठिया होइतिबा दासी जनक सेई कटा हाथरे लेखनीटीए धराई देले। कटा होई जाइतिबा सेई हस्तटी युद्धरे घटी जाइतिबा सकल वृत्तांत लिखि चलिला। वीर लक्ष्मणर शक्ति, मेघनादर सूर्य आदि समस्त कथागुड़िक लिखिला। मेघनादर शौर्यगाथा शुणी सुलोचना आश्वस्ति अनुभव कले। खंडित हस्त लिखिला, लक्ष्मण 14 वर्ष पर्यंत पत्नी, भोजन और शयन परित्याग करी रहिचंती। से दैवी गुणयुक्त अटंती, शेषनाग अवतार। एणुकरी मु तांकर किछि भी क्षति करि पारिली नाही। सुलोचना मोर छिन्न मस्तक एबे भी श्रीरामक निकटरे सेही शिविर रे अछि। पतिंक मृत्युरे सती सुलोचना बहुत कांदिबाकू लगिले। तांकर क्रंदन शुणी रावण आसी पहुंचीथिला। रावण कहिला, बहु तुमे क्रंदन कर नाही। सूर्य उदय हेबा क्षणी मु शत्रु सैन्य को समूले विनाश करी रक्तर नदी बुहाई देवी। शत्रु पक्षर सहस्र सहस्र मस्तक भूमि लुटिबार देखाजिबो। आसंता काली राम लक्ष्मण को बद्ध करी मेघनाद मृत्युर प्रतिशोध नेबी। सुलोचना अति विनय भाव उत्तर देले, पिताश्री, यह द्वारा कौन मोर मंगल हेबो? सहस्र कौन कोटि कोटि संख्यार मस्तक काटिदेले मोर स्वामीर मस्तक अभाव पूरण हेबो नाही। एतिकी कही सुलोचना सेठारु उठी चलीगले। तापर महाराणी मंदोदरी पाखरे निवेदन करी कहले, माँ, मते श्रीराम शिविर को जीवा पाई अनुमति दियंतु। मोर पिता कटामुंड से शिविर रे अछि। सुलोचना ठारू समस्त वृत्तांत शुणी सारी मंदोदरी श्रीराम शिविर को जीवा पाई आज्ञा देले। सुलोचना संगे संगे रथारोहण करी शिविर अभिमुखे चलिले। तांकर सरलता सुंदरता देखी बानर भल्लुक माने भ्रमरे पड़गले। भाविले, पुत्रर मृत्युरे भयभीत होई रावण सीतामाता को फेरई देई नहीं तो। एपरी भ्रम दूर करबा पाई विभीषण बुझाई देले जे मेघनादर पत्नी सुलोचना तांको स्वामी को कटा मस्तक नेबा पाई श्रीराम को निकट को आसुचंती। जेतेबेले सुलोचना
ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନୟନ ଯୁଗଳରୁ ଅଶ୍ରୁ ଧାର ଧାର ବହୁଥିଲା ଏବଂ କଣ୍ଠରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଶରଣ ସୋଦର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ସୁଲୋଚନାର ଏହି ଦଶା ଦେଖି ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ତରଳି ଗଲେ। ନିଜେ ଆସନରୁ ଉଠି ଆସି ସତୀ ସୁଲୋଚନାକୁ ପାଛୋଟି ଆଣି ଆସନ ଦେଇ ବସାଇଲେ ଏବଂ ଆସିବା କାରଣ କ'ଣ ପଚାରି ନେଲେ। ସୁଲୋଚନା ରୁଦ୍ଧ କଣ୍ଠରେ ଏବଂ କରୁଣ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କ କଟାମସ୍ତକ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ହନୁମାନ ତୁରନ୍ତ କଟାମସ୍ତକ ନଗାଇ ସୁଲୋଚନାକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ସୁଲୋଚନାଙ୍କ ନୟନ ଯୁଗଳରୁ ଅନବରତ ଅବିରାତ ଧାରାରେ ଅଶ୍ରୁ ବହି ଚାଲିଥାଏ। ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଦେଖି ସୁଲୋଚନା କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତୁମେ ଅଭିମାନ କର ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ମେଘନାଦକୁ ବଦ୍ଧ କରିଦେଲି ବୋଲି। ସଂସାରର କୌଣସି ପୁରୁଷର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମୋର ପତ୍ନୀକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଏ ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ଦୁଇ ପ୍ରତିବ୍ରତା ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ସତୀ ସୀତାମାତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଉର୍ମିଳାଙ୍କ ସତୀତ୍ୱ। ଏହି ଦୁଇ ସତୀଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ମିଶି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯିବାରୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଲା। ଏହି କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ବାନର ଓ ଭଲ୍ଲୁକମାନେ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ଯାଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଲୋଚନାର ମୁହଁକୁ ଏକଲୟରେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ସୁଗ୍ରୀବ, ହନୁମାନ ଓ ଅନ୍ୟ ବାନରମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି, ମେଘନାଦର ମସ୍ତକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଲା କିଏ? ସୁଲୋଚନା ଜାଣିଲା କିପରି? କଟା ହାତ କ'ଣ ସତରେ ସତ ଲେଖିଦେଲା? ବାନରମାନଙ୍କର ଭରସା ପାଉନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କହି ଉଠିଲେ, ଯଦି ଏଇ କଟାମୁଣ୍ଡ ହସିପାରିବ ତେବେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ଯେ କଟା ହାତ ଲେଖିଦେଇ ପାରିଲା ବୋଲି। ସୁଲୋଚନା ତ ସତୀ। ସେ ସତୀତ୍ୱ ବଳରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କାରୁଣ୍ୟ ଭରା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ, ମୋର ମାନ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କର। ଯଦି ମୁଁ କାୟ ମନବାକ୍ୟରେ ତୁମର ଦାସୀ ହୋଇଥିବି ତେବେ ଆପଣ ହସି ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରିଦିଅ। ସୁଲୋଚନା ଏତିକି କହିବା ମାତ୍ରକେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କଟାମସ୍ତକ ଅଟହାସ୍ୟ କରି ଉଠିଲା। ସମସ୍ତେ ଏହା ଦେଖି ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଗଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତିବ୍ରତା ଧର୍ମର ବିଶେଷ ମହତ୍ଵ ବୁଝାଇ ଦେଲେ। ସୁଲୋଚନା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମସ୍ତକ କୋଳରେ ଧରି ରଥ ଉପରେ ବସି ଲଙ୍କାପୁରକୁ ଫେରିଲେ। ଏପଟରେ ଲଙ୍କାବାସୀମାନେ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଶୁଦ୍ଧ ଗାଈ ଘିଅରେ ଚିତାଗ୍ନି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିଲେ। ସତୀ ସୁଲୋଚନା ଓ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମସ୍ତକ ଧରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଚିତାଗ୍ନିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନଶ୍ୱର ଶରୀର ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର ଅମର କୀର୍ତ୍ତି ରହିଗଲା ଯୁଗ ଯୁଗକୁ। ଏବେ ବି ସତୀ ସୁଲୋଚନାକୁ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ବହୁ ବିଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀଜନ ଆଦର ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମ ଭାରତରେ ଯେପରି ସତୀ, ସୀତା, ଅନୁସୟା, ସାବିତ୍ରୀ ପରି ସତୀ ନାରୀ ଥିଲେ, ସେପରି ଲଙ୍କାପୁରୀ ସୁଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ସତୀ ନାରୀ ଥିଲେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏହିଠାରୁ ଆମ ଆଲୋଚନାକୁ ଶେଷ କରିବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।